गाइस आज हम लोग का शॉप ओपन हो चुका है, स्टॉल पीछे का देख ही सकते हो। तो आप लोग आ जाओ, आज कम वैरायटी है, दूसरा दिन और भी आएगा कल से, तो झटपट सब कोई आ जाओ। ये देखो गाइस केक के थैंक यू। আমি কেক খুব একটা খাই না, কিন্তু মনে হলো যে টেস্ট করা দরকার, কিন্তু সত্যি অসাধারণ। থ্যাংক ইউ। নর্মাল দোকানের চেয়ে মাছ বেটার এটা। থ্যাংক ইউ, খুব ভালো। আপনারা সবাই আসুন এবং নাম सामिया। সামিয়ার কেকটা ট্রাই করুন। हाँ थैंक यू। गाइस शॉप ओपन हो चुका है, जैसे कि आप लोगों को बोल दिए, बहुत सारा सेल भी हो गया है। रिव्यू आप लोगों से शेयर करेंगे जितना ले पाए हैं, और आप लोग कल जरूर आना, हम लोग सब मिल जाएंगे, जरूर आइएगा एकदम। লেগেছে তোমাদের কেকটা? আবার এসো, এখানে বার্থডে কেক অর্ডার নেওয়া হয়, অল টাইপের নেলস ফেলস সব হয়। হ্যাঁ এই তো নেলস মেহেন্দি যেমন চাইবে তেমন।